महागाथा। नीलिमा जी की सुंदर नगर शेष आशा आ भरोसा थिला, एपरिकी नील ठारू भी अधिक प्रभावशाली थिला। मात्र 12 वर्ष बयस तार अविश्वसनीय प्रतिभा देखि सप्तसिंधु आश्रम ताको आंतरिक शिष्य भाव ग्रहण कर नहीं, जो कि से एही पारिवारिक कलह ठारू दूर रे थिला। जदि आउ किछि दिन से राज्य रे थांता तो ताकू भी हुए तो पशुतुल्य जंत्रणा सहिबाक पड़िथांता। नीलिमा सप्तसिंधु आश्रम जीवार किछि दिन परे ता पिता को मार दिया जायतिला एवं नील को गुलाम कर दिया जायतिला। एही कारणरू से विगत 3 वर्षरू निज भौणीर किछि खबर पाई पाई नथिला, तथापि निज मन को बुझाई देउथिला कि सप्तसिंधु आश्रम रे ता भौणी भलरे थिबो। किंतु आज देवदत्त कथा शुणी ताकू नीलिमार चिंता हेबाक लागिला। एमिति दिन बीतबाक लागिला। नील नीलिमार चिंतारे एते भांगी पड़ला जे शिष्य माने जेतेबेले ताकू प्रहार करथिले से निजको संभाळिबारे असमर्थ थिला, जो कारणरू तार अनेक क्षत विक्षत हैला। राति रे नील जंत्रणा रे चित्कार करथवा बेले कहार शब्द सुनागला। एने तो औषध। दीर्घ नामक जड़े प्रहरी औषध को तले फपाड़ी दे जीवाक लगिला। प्रशिक्षण सहायक माने भी तो मनीष पथर नुहंती, जदि कौन सी आंतरिक क्षत हुए अल्प दिन रे मरी जाई पारंती। तेणु राज परिवार सेमानंकु औषध प्रदान करथिले, किंतु औषध निम्न श्रेणी होइथिबारु ताहा अधिक आराम दे पार नथिला। नील जेतेबेले तले पड़िथिबा औषध पेटी को खोलिला, सेथिरे केवल गोटे गोली थिबार देखिला। से चित्कार कला, आज कहीं की गोटे गोली दिया जायछि। तिरजु रागरे उत्तर देला, ए गोटे दया भाविने जहाँ मिलुचे चुपचाप खाई दे। नील कहला, राज परिवार उपचार पई 3टी औषध गोली देइथे। लागुछि तुमे भी दुर्नीति करिबारे लागिलानी। सुंदर नगर चोरी करिबा अपराध हटे, कौन तुमको मृत्युदंड को भय नहीं? तिरजु जवाब रे कहला, निश्चित हेले तुम पर सामान्य गुलाम मान को भय करने रे पुओ। ए जी अना ते विरोध करबा को चाहछ त ईदी पिटबी जे खाली रुगुरुगु होतु रे पुओ। नील आगर निज भौणीर सुरक्षा नहीं चिंतित थिला। से दीर्घ को चमक भरा आखिरे देखिला, ता आखिरु हत्याकारी आभा प्रकट हेउथिला। नील को देखि दीर्घ गोटे क्षण पई डरी गला, पुणी आंगुली देखाई कहला, तो ई दिगिरा देखुजबे मते मार भुगियाउ। नील तत्क्षणात गोटे धक्का मारिला। दीर्घ तले पड़ गला। तळ उठी से कहला, तुई मते माइलु गुटे सामान्य गुलाम हेगिनी, तोर तो साहस कम नहीं ना। अरे रे पो सागुणा देखिजु ईदी आनिकिनी खुपेइबी रह पर। नील आग को बढ़ी कहला, तमे कौन सी राज परिवार सदस्य नुह, तथापि एपरी दुर्नीति करछ। जदि भावुच कि मु तुमर किछि क्षति करि पारबेनी तो तुमे भूल भावुच। प्रहरीटी चिंता कला, जदि नील सहित से झगड़ा करे तेबे से कथा राज परिवार लोक जानि जिवे एवं ता चोरी धरा पड़ जिवो। तेणु से नील सह झगड़ा न करी सेठारु जीवाकु लागिला। जहाकु देखि नील कहला, हारामी माने ही एपरी घृण्य काम करंती। हाँ, पुणी निजकु निजे कहला, मु आउ ए सुंदर नगर कालकोठरी रही परिबेनी, हेले मु तो केवल प्रथम चक्र जागृत करि पारिछि। एतिकी सामर्थ्य सप्तसिंधु आश्रम तो दूरर कथा ए कालकोठरी भी बाहर को जाई परिबेनी। एमिति चिंता करी एपट सेपट हेबाकु लागिला। खूब शीघ्र से ए कालकोठरी मुक्त हेबाकु चाहुथिला, किंतु बाहर को जीवार उपाय पाउनथिला। पुणी बिळे बिळे की कहूथिला, मु बहुत दुर्बल, हाँ बहुत शक्तिहीन। जो कि ए छोट कारागार रु आजाद हो पारुना। यह सत्य कि मते सबुदिन एपरी गुलाम जीवन बिताइबाक पड़िबो, माड़ खाइबाक पड़िबो। जदि एपरी हुए तो विलंब हेउ पछे माड़ खाई खाई मोर निश्चित मृत्यु हब।
ସେ ଯେତେ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା ସେ ସେତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପାଖରେ ଥିବା ଟେବୁଲ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଜୀବନ ରହସ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ସେଇଠି ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ସେ ପୁସ୍ତକକୁ ଦେଖି ତାର ସବୁ ଅତୀତ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା। କିପରି ଦିନେ ତାକୁ ସୁନ୍ଦରନଗର ରାଜ୍ୟର ଉଦ୍ଧାରକ ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏବେ ସେ ଏକ ଗୁଲାମ ଆଉ କଏଦୀ ଜୀବନ ବିତାଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରକୁ ବୁଝିବା ଅସମ୍ଭବ। ଯେମିତିକି ଏବେ ସୁନ୍ଦରନଗରର ପୂର୍ବତନ ଯୁବରାଜ ଏକ ଘୋର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭିତରେ ଗତି କରୁଛି। ନୀଲ, এই ଜୀବନ ରହସ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ଅନେକ ଜୀବନ ସୂତ୍ର ଭରି ରହିଛି। ହେଲେ ଏସବୁ ମୋର କ'ଣ ହେବ? ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀଲର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ଯେବେଠୁ ନୀଲିମାର ବନ୍ଦୀ ହେବା କଥା ଶୁଣିଛି, ତେବେଠାରୁ ସେ କାରାଗାରରୁ ବାହାରି ଯିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେଥର ବନ୍ଦୀଶାଳାରୁ ଯିବା କଥା ଭାବିଛି, ସେତେଥର ନିରାଶ ହତାଶାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ମାତ୍ର ଏଥର ନୀଲର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଚରମ ସୀମାରେ ଥିଲା। ସେ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ ବହିଟିକୁ ଦୁଇ ଫାଳରେ ଚିରିଦେଲା ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ଦୀପ ଉପରେ ରଖିଥିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ନିଆଁ ବହି ସାରା ବ୍ୟାପି ବହିଟିକୁ ପୋଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଜଳୁଥିବା ବହିଟିକୁ ଦେଖି ନୀଲର ଚେତା ପଶିଲା। ନିଜ କର୍ମ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କଲା। ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲା, ନୀଲ, ତୁମର ଏ ବହି ପ୍ରତି କାହିଁକି ଏତେ କ୍ରୋଧ? ଏ ପୁସ୍ତକଟି ତୁମର କି କ୍ଷତି କରିଛି? ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ତୁମ ନିଜ ଦୁର୍ବଳତା। ତୁମେ ଅନ୍ୟର ଦୟାରେ ବଞ୍ଚୁଛ। ବଳିକା ବକ୍ରା ପରି ତୁମକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ନୀଲ ଜଳି ଯାଉଥିବା ପୁସ୍ତକକୁ ଦେଖିଲା। ଏବେ ସେ ପୁସ୍ତକ ଜଳିଯାଇ କେବଳ ସେଠି ପାଉଁଶ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଉଁଶକୁ ଅଣ୍ଡାଳିଲା, ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପତ୍ର ପାଇଲା, ଯାହାର ଦେହରେ ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ନୀଲ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାଚୀନ ଚିହ୍ନକୁ ଛୁଇଁଲା, ତାହା ଅସଂଖ୍ୟ ଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା, ଯାହାକି ବହୁତ ତେଜଯୁକ୍ତ ଥିଲା। ଅଚାନକ ସେ ଅସଂଖ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ନୀଲର ଶରୀରରେ ଲାଖିଗଲା। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନୀଲର ସାରା ଶରୀରରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପତ୍ରିକାର ଅସଂଖ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ସମାହିତ ହୋଇଯିବାରେ ଲାଗିଲା। ତାକୁ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପାହାଡ଼ ମାଡ଼ି ବସୁଛି। ତା ଶରୀର ଜୋର ଜୋରରେ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନୀଲ ଅନୁଭବ କଲା କି ତା ଶରୀରରେ ଅସହ୍ୟ ଜ୍ୱଳନ ହେଉଛି। ସେ ସମୟରେ ନୀଲର ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ବାଣୀ ଶୁଣାଗଲା। ଦୈବୀୟ ଶରୀର ଶୋଧନ କଳା, ପ୍ରାଚୀନତମ ଶରୀର ଶୋଧନ କଳା। ଆତ୍ମା ହିଁ ମଣିଷର ବାସ୍ତବିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ତେଣୁ ନିଜ ଭୌତିକ ଶରୀରକୁ ଶୁଦ୍ଧ କର ଏବଂ ତାକୁ ଅସ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କର। ଆକାଶବାଣୀ ପରି ଗୁଞ୍ଜି ଉଠୁଥିବା ଅନ୍ତରାତ୍ମା କଥାକୁ ନୀଲ କହିଲା। ଏହା କିପରି ଶୋଧନ କଳା? ଯଦିଓ ନୀଲ କିଛି ଶୋଧନ କଳା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହି ଶରୀର ଶୋଧନ କଳା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଜ୍ଞାତ ଥିଲା। ସେ କେବଳ ଅସ୍ତ୍ର ଶୋଧନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୀଲର ଶରୀର ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ନୀଲ ଚିତ୍କାର କଲା। ପାଖରେ ଥିବା ପାଣି କୁଣ୍ଡକୁ ପଶିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଚମତ୍କାର, କୁଣ୍ଡର ସବୁ ପାଣି ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇ ଚାରିଆଡ଼ ଧୂଆଁ ହୋଇଗଲା। ନୀଲକୁ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ବି କରିପାରୁନଥିଲା। କ'ଣ ହେବ ଆଗକୁ? କ'ଣ ନୀଲ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ? କ'ଣ ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପତ୍ରିକାର ରହସ୍ୟ? କ'ଣ ସେ ହୋଇପାରିବ ସୁନ୍ଦରନଗରର ଉଦ୍ଧାରକ? କି ଚେଷ୍ଟା କରି କରି ମୃତ୍ୟୁ ତାର ଭାଗ୍ୟ? ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚିତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।